are you? तपाईँ को हो? तपाईँ को हो? खेरङ सुरे खेरङ सुरे खेरङ सुरे अथवा ख्यो सुइना ख्यो सुइना ख्यो सुइना I'm your friend. I'm your friend. म तपाईको साथी हो. म तपाईको साथी हो. nga chirongi topore. nga chirongi topore. nga chirongi topore. अथवा nga keki rokpare. nga keki rokpare. Whom to call. Whom to call. कसलाई बोलाउने. कसलाई बोलाउने. सुला के तँ यारे. सुला के तँ यारे. सुला के तँ यारे. अथवा सुला के तँ याइन. सुला के तँ याइन. सुला के तँ याइन. Call our family. Call our family. हाम्रो परिवारलाई बोलाऊ. हाम्रो परिवारलाई बोलाऊ. ngatsui nangmila ke tongshok. ngatsui nangmila ke tongshok. ngatsui nangmila ke tongshok. अथवा ngatsu nangmila ke tang. ngatsu nangmila ke tang. ngatsu nangmila ke tang. Whom to call for help. Whom to call for help. मद्दतको लागि कसलाई बोलाउने. मद्दतको लागि कसलाई बोलाउने. रोगरम छेदु सुला के तँ यारे. रोगरम छेदु सुला के तँ यारे. रोगरम छेदु सुला के तँ यारे. अथवा रोगरम छेदु सुला के तँ या इन. रोगरम छेदु सुला के तँ या इन. रोगरम छेदु सुला के तँ या इन. Call my neighbor. Call my neighbor. मेरो छिमेकीलाई बोलाउने. मेरो छिमेकीलाई बोलाउने. nye kimchela ke tँ यारे. nye kimchela ke tँ यारे. nye kimchela ke tँ यारे. अथवा ngai kimchela ke tँ याइन. ngai kimchela ke tँ याइन. What to eat. What to eat. के खानु हुने. के खानु हुने. घरे सायारे. घरे सायारे. घरे सायारे. अथवा घरे सायाई. घरे सायाई. Eat pizza. Eat pizza. पिज्जा खाने. पिज्जा खाने. पिज्जा सायारे. पिज्जा सायारे. पिज्जा सायारे. अथवा पिज्जा सगी. पिज्जा सगी. पिज्जा सगी. Where to go. Where to go. कहाँ जाने. कहाँ जाने. गवा ड्वायारे. गवा ड्वायारे. गवा ड्वायारे. अथवा गवा डुगी. गवा डुगी. गवा डुगी. Going to uncle house. Going to uncle house. मामाको घरमा जाने. मामाको घरमा जाने. आखुई नांगला ड्वायारे. आखुई नांगला ड्वायारे. आखुई नांगला ड्वायारे. अथवा आखुई खांगपाला ठुगुइन. आखुई खांगपाला ठुगुइन. आखुई खांगपाला ठुगुइन.